Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Azia Fatimah binti Abdul Ayah. Nama saya Nurul Yusra binti Muhammad Firdaus. Kumpulan saya sebulat suara telah memilih Simpang 4 di Sutra Harbour sebagai simpang yang sering berlakunya kemalangan jalan raya. Sebelum itu, saya akan menerangkan latar belakang Simpang 4 di Sutra Harbour tersebut. Untuk pengetahuan semua, Simpang 4 di Sutra Harbour merupakan salah satu jalan atau simpang di sekitar Kota Kinabalu yang sering berlakunya kemalangan jalan raya. Simpang 4 ini juga mempunyai 4 fasa yang membenarkan kereta dari arah selatan ke timur dan barat ke utara bergerak satu sama lain. Kenderaan juga sering melanggar peraturan di simpang ini yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif atau tujuan bagi kes study kami. Yang pertama, untuk menentukan keadaan jalan atau bagaimana keadaan geometri di simpang 4 tersebut. Yang kedua, untuk memastikan sistem pengurusan jalan di simpang 4 tersebut selamat, cekap dan efisien. Dan yang terakhir, untuk mengenal pasti lampu isyarat, tanda jalan dan nombor jalan di simpang 4 tersebut. Seterusnya, masalah yang dihadapi di persimpangan ini ialah apabila kedua-dua kenderaan bermotor dari arah berlainan terus memecut antara satu sama lain. Sebagai contoh, di dalam kes tadi kami, motosikal dari arah selatan terus memecut motosikalnya tanpa memperlahankan laju motosikal tersebut kerana lampu isyarat di selatan telah menunjukkan warna hijau. Pada masa yang sama, kenderaan dari arah timur juga turut memecut kerana lampu isyarat di arah timur menunjukkan warna kuning dan akan berubah menjadi merah dalam masa yang singkat. Apabila kedua-dua kenderaan dari arah timur dan selatan menggunakan laju yang tinggi pada masa yang sama, maka berlakulah perlanggaran atau kemalangan di Simpang 4 Sutra Harbour. Antara faktor berlakunya kemalangan ialah faktor manusia, faktor jalan raya dan juga faktor kenderaan itu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, my name is Mizan and today I would like to present the number 3, traffic management technique. The traffic control pace at the junction must be renewed or modified according to the specification. Public transport facilities should also be provided by the government to reduce traffic congestion as well as road accidents. So, the second technique is instruction and regulation management technique. Traffic flow management using traffic controllers must, especially when there are roads works taking place in an urban area or an area that experience a large volume of traffic. Speed limitation must be set while during at junction due to conditions in the road construction area. And road marks should be done on the road with the convert and clear direction to be seen. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Azia Fatimah binti Abdul Ayah. I'm Sarah Letrisan and I present about the detail on conflict and detail on junction geometric and traffic light design. So, let's start. Here is the sketch of conflict point of the road we have choose. There are 4 points of diverging, 6 points of merging, and 65 points of crossing. So total conflict is 75 points. That's a lot. Next, 5 methods on how we reducing the traffic conflict for the junction. Number 1, prohibiting right turn. Number 2, one of the road become one-way movement. Number 3, both road become one-way movement. Number 4, convert 4-leg intersection to staggered intersections. And the last, number 5, is channelization. Next, point 5.1 is about the traffic flow Q. Traffic flow is the study of interactions between travelers and infrastructure with an aim of understanding and developing an optimal transport network with efficient movement of traffic and minimal traffic congestion problems. Capacity is usually stated in terms of passenger car units. As you can see the box below, it is the types of vehicles and equivalent value in PCUs.
Point 5.2 Saturated flow. As saturated flow is a very important road traffic performance measure of the maximum rate of flow of traffic. It is used extensively in signalized intersection control and design. Saturation flow describes the number of passenger car units in a dense flow of traffic for a specific intersection lane group. If the effective approach width is minimum 5.5 m, so the S equals to 525 W. The following table is where W maximum is 5.5 m. Next, point 5.3 is about occupancy of the intersections Y. This is the formula where Yi is highest Y value from the approach within that path I. Q is flow capacity on the traffic signal approach converted in PCU per hour. S is saturated flow. Next, 5.4 total loss time L. Loss time is the term within traffic engineering for the time during which no vehicles are able to pass through an intersection despite the traffic signal displaying a green signal. The total loss time is the sum of two separate elements, startup loss time and clearance loss time. Below is the formula where I is the intergreen time between the phases is usually 5 seconds, A amber time usually 3 seconds, Li driver's reaction time at begin of green per phase usually 2 seconds. That's all from me. Thank you. Number 6. Design the traffic light based on data above. Based on question 1, with referring to the primary or secondary data from data collection procedure, we are responsible to gain knowledge of issues and approach in engineering technician practice by design the traffic signal to pace to reduce the road accident at that junction by using the Arahan Teknik Jalan 13/87, a guide to traffic signal design. Slide ini menyatakan raw data yang diperolehi daripada question 2. Jadual yang tertera pada slide ini menyatakan bilangan traffic flow and lane width for each approach north, south, east, and west. 6.1 Cycle length for traffic light on junction complete with the diagram. Slide ini memaparkan nilai-nilai traffic capacity for each approach north, south, east, and west. Nilai traffic capacity for each approach dapat ditentukan melalui hasil darab di antara bilangan jenis kenderaan dan equivalent value bagi setiap jenis kenderaan yang telah ditentukan. Equivalent value PCU per hour bagi setiap jenis kenderaan adalah berbeza-beza. Sebagai contoh, equivalent value bagi car adalah 1.00, motorcycle 0.33, heavy vehicle 2.25 dan medium vehicle adalah sebanyak 2.00. Sebagai contoh, menentukan nilai traffic capacity bagi setiap jenis kenderaan pada arah north adalah seperti total vehicle per hour of a car is 280 times equivalent value PCU per hour of a car is 1.00 equals to 280 PCU per hour. Langkah ini akan diulang bagi menentukan nilai traffic capacity bagi setiap jenis kenderaan seperti motorcycle, heavy vehicle, dan medium vehicle. Seterusnya, nilai traffic capacity bagi setiap jenis kenderaan akan dijumlahkan. Sebagai contoh, 280 ditambah dengan 50 tambah 135 tambah 100 sama dengan 565. Jumlah yang didapati 565 PCU per hour adalah merupakan total traffic capacity for north. Seterusnya, langkah-langkah ini akan diulang untuk menentukan nilai total traffic capacity for each approach south, east, and west. Traffic capacity yang kami dapati for each approach adalah seperti yang berikut. North, 565 PCU per hour, south, 493 PCU per hour, east, 830 PCU per hour, dan west, sebanyak 938 PCU per hour. 6.2 Description on the cycle length including the lost time, amber time, optimal cycle time, and actual green time. Slide ini telah memaparkan nilai saturated flow for each approach north, south, east, and west. Formula yang digunakan bagi menentukan saturated flow for each approach adalah S sama dengan 525 W, di mana S adalah saturated flow, 525 adalah nilai yang telah ditetapkan, dan W bermaksud
width ataupun lane width. Nilai lane width for each approach north, south, east, and west telah diberikan pada raw data yang telah dinyatakan pada question 2, di mana north and south mempunyai nilai lane width yang sama iaitu sebanyak 6.5 meter, manakala east and west mempunyai nilai lane width yang sama juga iaitu sebanyak 7.5 meter. Cara-cara menentukan saturated flow for each approach adalah dengan memasukkan nilai-nilai lane width yang telah diberikan pada raw data tersebut ke dalam formula S sama dengan 525W. Sebagai contoh, saturated flow for north adalah S sama dengan 525 didarab dengan lane width-nya iaitu sebanyak 6.5 meter sama dengan 3413 PCU per hour. Langkah ini akan diulangi untuk menentukan nilai saturated flow bagi south, east, and west. Menurut slide yang telah dipaparkan ini, nilai saturated flow bagi arah north and south adalah sama iaitu sebanyak 3413 PCU per hour, manakala west dan east mempunyai nilai saturated flow yang sama juga iaitu sebanyak 3938 PCU per hour. 6.3 Time pace with the description on every pace. Terdapat 3 data yang terpenting bagi mewujudkan traffic design. Data-data tersebut adalah intergreen time sebanyak 4 second, amber time 3 second, and lost time 2 second. Langkah pertama adalah menentukan occupancy of the intersection Y, di mana pace 1 terdapat approach north and south, manakala east and west berada pada pace 2. Traffic flow and saturated flow for each approach north, south, east, and west telah dinyatakan pada jadual yang tertera pada slide ini bagi memudahkan untuk menentukan nilai Y1 bagi setiap approach. Nilai Y1 for each approach dapat ditentukan melalui hasil bahagi di antara traffic flow dan saturated flow bagi setiap approach north, south, east, and west. Sebagai contoh, pada arah north, 565 akan dibahagi dengan 3413 sama dengan 0.17. 0.17 ini adalah merupakan Y1 kepada approach north. Langkah ini akan diulang bagi menentukan nilai Y1 bagi arah south, east, dan juga west. Y1 bagi pace 1 dapat ditentukan dengan membandingkan nilai Y1 bagi approach north and south yang telah didapati. Sebagai contoh, Y1 north adalah 0.17 dan south adalah sebanyak 0.14. Kita akan mengambil nilai yang paling besar sebagai Y1 pace 1. Maka 0.17 akan diambil sebagai Y1 bagi pace 1 kerana 0.17 adalah lebih besar daripada 0.14. Y1 bagi pace yang kedua pula adalah sebanyak 0.24 kerana 0.24 nilainya adalah lebih besar berbanding 0.21. Seterusnya, kita dapat menentukan nilai occupancy of the intersection Y melalui hasil tambah Y1 pace 1 dan Y1 pace 2, di mana 0.17 tambah 0.24 sama dengan 0.41 lebih kecil daripada 0.85. Nilai Y yang didapati dibandingkan dengan 0.85, hal ini adalah kerana occupancy of the intersection Y should not be higher than 0.85. If the value found is higher than 0.85, it is recommended that the geometrics of the intersection be upgraded to increase the capacity. Seterusnya adalah pengiraan total lost time L. Data-data yang diperlukan bagi menentukan nilai total lost time L adalah I intergreen sebanyak 4 second, amber time 3 second, dan lost time sebanyak 2 second. Data-data ini akan dimasukkan ke dalam formula yang tertera pada slide ini bagi menentukan nilai total lost time. Sebagai contoh, L sama dengan I tolak A, di mana nilai I adalah 4, A adalah 3. Disebabkan jalan raya kita adalah two-pace, maka pengiraannya akan menjadi seperti 4 tolak 3 tambah 4 tolak 3. Begitu juga dengan lost time, pengiraannya adalah 2 tambah 2 disebabkan jalan raya kita adalah two-pace. Total lost time yang didapati adalah sebanyak 6 second. Data-data yang diperlukan bagi menentukan nilai optimum cycle time adalah total lost time L sama dengan 6 second dan occupancy of the intersection Y sama dengan 0.41 yang telah dikira sebelum ini. Data-data ini akan dimasukkan pada formula tersebut. Sebagai contoh, CO sama dengan 1.5 darab 6 tambah 5 bahagi dengan 1 tolak 0.41. Nilai optimum cycle time yang didapati adalah 24 second, lebih kecil daripada 120 second. Seterusnya adalah menentukan nilai effective green time. Data-data yang diperlukan adalah CO sama dengan 24 second, L sama dengan 6 second, dan Y sama dengan 0.41. Data-data ini akan dimasukkan ke dalam formula effective green time yang telah dinyatakan pada slide ini. Effective green time bagi pace 1 north to south adalah sebanyak 7 saat, manakala pace 2 east to west adalah sebanyak 11 saat. Seterusnya adalah menentukan actual green time.
Data-data yang diperlukan bagi menentukan actual green time adalah lost time sama dengan 2 second, amber time sama dengan 3 second. Kedua-dua data ini akan digunakan bagi menentukan actual green time bagi phase 1 dan phase 2. Nilai actual green time bagi phase 1 north to south yang didapati adalah sebanyak 6 saat, manakala phase 2 east to west adalah sebanyak 10 saat. Akhir sekali adalah the sketching of light timing diagrams for two-phase traffic light. Bagi phase 1, green time adalah sebanyak 6 saat. Seterusnya adalah amber time yang merupakan lampu kuning. Amber time adalah sebanyak 3 saat. Intergreen time adalah sebanyak 4 saat. Maka 6 saat akan ditambah dengan 4 saat sama dengan 10 saat. Pada saat yang ke-10 adalah bermulanya green time bagi phase yang kedua. Pada phase yang pertama, 10 saat hingga 24 saat adalah lampu merah dan seterusnya akan kembali kepada lampu hijau. Begitu juga dengan phase yang kedua, 0 saat hingga 10 saat adalah lampu merah, manakala 10 hingga 20 saat adalah lampu hijau. Amber time ataupun lampu kuning pada phase yang kedua bermula daripada 20 saat hingga 23 saat, seterusnya akan kembali kepada lampu merah. Light timing diagrams for two-phase traffic light ini bermula daripada 0 saat hingga 24 saat sahaja. Hal ini adalah kerana optimum cycle time kita adalah sebanyak 24 saat. Okay, so the conclusion is, from the study, it can be conclude that timing pace has significant contribution in reducing traffic congestion. As shown in the study, the shortest period pace, it will enhance loss of the intersection. Thus, it is recommended to a local authority to resist the timing pace for the intersection. By changing the timing pace of intersection, it is not only be able to enhance the loss of intersection, but also for benefits of road user with no impact on the overall cost. So the recommendation is, as the traffic congestion is always happen in the four-leg junction at Sutra Habo, accident risk is high. So the best suggestion way to solve this, improve traffic light exchange schedule. This may help to reduce the traffic congestion and also reduce the risk of accident. The best way is also to make an flyover. So this is the reference.